hiwar ikabaina ye ashabul qarya ne mitume kao wabeshe wao ni Mwenyezi Mungu ijeri wasili ya hiwar ya mhadithi ya kaya ya baina mtukufu hoyi kuparo Habibun Najjari wakati kao do ya hadithi ya parli ya wandu hahe ya kaumu ya hahe ya famia hahe wa amini zile kaudo za haja ne mitume riwanesa enamne kaudo wandu wao wamfanya wakawandu wao wamroa hitwa ikaungabo riwaya iwonesa wokaya mruo iwo ya amini wesa wajuokaha amini wamlaza bonsi wakaudo mroariye marumbo ya hahe ate marumbo ya hahe ya roha bonze hafia harume adhabu iyo lidhan iyo mwengoni mwizi adhabu wamone sazo habo yato amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yode manaka haruma aya nyirajina wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid kwa jaka uonde mabaya yao yonsi pia illa dokaya watu amini Mwenyezi Mungu wa amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bao wandu hao watu kandao watu kwa amini Mwenyezi Mungu wakamuonesa yema adhabu zinu zonti pia habo wa amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walo haruma aqida ika akida hiyo ketu fanana naye hao wawezi libaza hao dokaya wa warehito lidhan oskuwa leo ni kanamia hadi ukaya ngarjo onesa ye baadhi ya wanduan wa Habibun Najjari ye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ye bahe hawafanya ye adhabu ya wafanya hirini baadhi ya wafanya zinogozila Mwenyezi Mungu rambiyo harma aya yinu kaya wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa wama kunna munzilin o wakatika do wa uwa mtukufu hoi wamroa hicho ya hafa wakatika udo ya hafa au ya do harma sakaratul maut yaonesoka ya laita ye maskini enga wandu wahangu wajuwao izo kaundi zo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin izo Mwenyezi Mungu kaundo yanifanyia yani tukuza yani kasheu hasababu de ikhlas ya hangu hasababu de imani ya hangu yani hansi bazimane mashuhadau yani hansi bazimane mitume yani hansi bazimane mawali wa hahe haukaya si amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bayode zilwe kaundo yakani maskini nga wandu wa hangu wajuwao wa amini hamadami wajofa wahundunezene amazinu hamadabo izihundao ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurionese namna yakaufanya wanduwanu ya adhabu ikaundo ya wareya wanduwanu wama anzalna ala qaumihi karijabeha ujuma ya kaumu ya hahi aida kaumu ya Habibun Najjar karjawabesheya wanduwanu ya adhabu ya wanduwanu ikaru wanisokawa kawaishi haruma mji kwa parwa intaqiya wanduwanu wakawaishi wa mahalani hunu Mwenyezi Mungu nisokaya wama anzalna karijabeha ala qaumihi hujumu wandu wahahe ya kaumu ya hahe de kaumu ya ndobi ya Habibun Najjari do wananya ikawa harawa amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min ba'dihi baada wesa wamru wahito ya hafa karijawabeshe ya baada wesa wamuwa min jundi minas samaa karjakana hajayo karibe jeshi la malaika waseule ne wangamize wao washashi wao bungufu rano karlewe jitolea ribaru wa jeshi la kamili lendo mahalaniho karjakana hajayano ngo hamalayiyo wao watiti haku rano kaya wabeshe jeshi wama anzalna karjawabeshe wama anzalna karjabeha ala qaumihi hujuma ya qaumu nani do wandu de fami ya Habibun Najjari min ba'dihi baada wesa wamru ahitoa basi Mwenyezi Mungu sokarja wabeshea min jundi minas samaa karjabeha jeshi kejakana hajayo karibe jeshi dula mbinguni yani malaika yahahe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wama kunna munzilin wala kejakana haja ya wandu hamada wao yokaya wabeshe wa grupu ya wandu au kungumanyo la wandu do wendende waadhibu au do wendende wabeshe lebaya la hatu ensajirindu in kanat illa sayhatan wahida yikaya ya adhabu ya kawangamiza kejaka ya illa sayha illa kiyo Jibril alayhi salatu wassalam hatsobehwa wayeche ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hendo mahalanula harikiyo basi yara kiyo lila sayhatan wahida kiyo zima basi atsora mnakiyo baada fa idahum khamidun wandu wala wonsi pia ya kaumu ila yonsi pia
wangamia ikaha bila vuziwa la rohora ngono ya bakisha de levu khamidun hamamro wafuziwa wesa wa malala wakati uzime mnakio wona wa Jibrilu homra wale wotsipia wangamia ikahama bila tilwa la rohora basi le josilila la linazali iyo de namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya wangamiza kajaka na haja yokaya be kundi la malaika kundi la jeshi handi kaundo watakabbar wenda tabasa wao wandi kaundo wa amini Mwenyezi Mungu ya mawali wa Mwenyezi Mungu yani mlikaundo ya amini Mwenyezi Mungu wa mruwa hitwa kwa jambia mitume kwamba wala narjumannakum wala yamassannakum minna adhabun alim wadotore mitume hahe ikaundo ya ibe haula ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waduhamanda wao kajaka na haja ya ukaya yabehe jeshi yabehe kungumanyola wandu sha Jibrilu wayeche hatobe waenderi mnakio hoberhe mnakiola hore mnakiola wandu wala wontipi ya khamidun wafu wakahama mru khamidun ani bila tilwa le josilewa basi zanongozi isa yede namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yangamiza owandu wanu lida yabongara mbilwao abongari parli wao ya ukaya sisi vanu hamada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unesokaya leo hakaburini ke mifano hiyo nsipia lidojoka abantu banukaja kabuyenga kamu fulani wala kamu fulani sha leze tabia leze akhlaki leze imani mbizaha watukubalizo Mwenyezi Mungu yahamba ita yabo yotsi yabotsi do wandu abo maka wako ni kwa mfano huo ili washinde warambuwe bao kaya ezamunda wao ke na ukanziro homu ndani nyinyi kezina ushida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala homfanyani izo ekaundo za kufanyiwa za kaumu ekaundo za tende watumba mpaka uharuma emiyano ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi min as-sama'i wama kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun ya hasratan ala al-ibad ye majito makadeje ya ukhasarifu mkadeje hojumo waruma wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ekao ma yaatihim min rasulin kwa tujili wa mtume itoka yontipia illa kanu bihi yastahzi'un illa wandu wawe hazi hao hojume mtume hiyo ukanti wafanya istihzai na wachezia na wadharau na wanakisi na warenda rusi tohiru basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngonosoka ya khasrata hasarani kadeje ya kalanti zo wandu wao majito makadeje ya kalanti za wandu kawa tuje hantu kaye shahao wadofanya istihza ina mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wadofanya utefu shihere na udharau na usankada ya mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala engabo kwezi waislamu watukufu na rele wanenro ya ukaya mtume sallallahu alayhi wasallam hafu wayakahufahe hantu wasia al ulamau warathatul anbiya wanazioni waudo warithizo nabii bali kama nako nabii tena kama nako mtume tena wa mwisho mtume Muhammad alayhi salatu wassalam shahari hantiza yoka mafundi ya maulama wafanywe dawa yinu wa ambao warengerele ya mitume wabao wangu mfano na mitume al ulama warathatu al anbiya ya khasrata ye majito makadeje ye hasara ni kadeje ya kalantiza wala wandikao ma yaatihim min rasul woko beshi wa mtume toka yonsipia rasul mtume kangwa beshi wao ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa kanu bihi yastahzi'una illa hazia hao o wandu wala warenge mafundi wala warenge mitume yala wakejumo wateza shihere na wapasheo na fanya ngosolizo ile yo hasara ya kalanti za Muhammad wa chandu mwimba nuwe kawa ili hundu sisi umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukaya sisi hondiwe desherumbisha mtume ndo utukufu wa mtume sisi wandu wachokariterwa baja sanzima hamadeze kwa muzabira sheikan tukaya sisi lemu nukudu adhibuwa hazila kiasi hizi nungu kaudu yazifanyao lidhan ya hasratan ye hasara nikadeje ye majito makadeje ikaunga joka ukalantiza ala liibad hojumo waruma wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikao o waruma wao ma yaatihim min rasul wokwa beshe wa mtume itoka yontipia illa kanu bihi yastahziuna illa hazia hao wandu wao dodote za shihere na udharau na puasheo ya mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alam yarau
kam ahlakna qablahum min alqurun annahum ilayhim la yarji'un. Waambie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa tujua kwa tujua, waambie kwa Mwenyezi Mungu kwa tujua wandu wama kwa tujua zana kwa ndo zabira zonti pia za kaumu namna za kaumu kaundo zabira shawa ndio wafundisiwa ili warenge ibra banizo kiswa zambao harumwe Qur'ani namna yinu zini kiswa zokaya leongo mabilwao mrenge ibra ukaeza hunda wala kazi joshida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfanya nizo yabongea yabo na mtawe zinongo za kano wandu wala na mtawe madharau ya kano wandu wala na mtawe ukafiri wa kano wandu wala ili msijohondana na adhabu hamadahili kaundo wahondana niyo. Basi alam yarau kwa jajua wandu wa Maka wao kam yengabi ahlakna qablahum kaumu ngabi ikawuriziangamiza kabla ya hao wandu wa Maka wao tunzikawe kaumu yanu ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatobe hamaji yala ho mbinguni hatowa maji yala ho harmai ardhi wa ya ardhi akli ma'aki wa ya samai abligh. Lidha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrishe maji yala ya heya yatanganyiha wandu wala waruhora wotipia wa wenzao yo kaumu yatende Mwenyezi Mungu yayangamiza heze kufuri kaule wakanizo karanza angalie Firauna hakangamana mnaji heli wakati kaenda hata ina ana rabbukumul a'la yatakabari wono yenda yakau upa ezitwa akahangamiza banu Israila wanaume wapwezi tu wanashe waranti warenda waruma hautakabari fuha no jewiri wa juma ardhi ya Mwenyezi Mungu hamangamizo barini hamangamiza ho barini lila hau karibu hono Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambiyo kalam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam naj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. Iyo kaumu ikawa tu haraye maamrishi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakaanza wawane ne amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati kao Abraha harengele jeshi la hela kana ndovu wajomoe al-Kaaba watujomoa basi ke al-Kaaba ya Mwenyezi Mungu hawafanya wakaidi wanu alam najal kaidahum fi tadlil karjawa jailia wakaidi wa hao ikawa ni ukafiri wa hao fi tadlil harma wangamifu wandu wanjiangalia harma wangamifu liwafanya wa arsala alaihim tayran ababil litowa bashanyuni lijeshi la kawangamiza ilo nyunyi litobe yao haimro balamna jibo ya mrenga harmo mro wajawa wasisi wa wavuri zao wandu wangamira watetsi muha hamadami yakautetsi muha wafu lita wandu hamada wao ikao waujumu wafanya istihzai ya hemi mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye kwa jajua ukawandu wakafanya zendo ngo hizo Mwenyezi Mungu hawatudisa Mwenyezi Mungu hawangamiza awalam yarau yeye kwa jua kwa jajua wandu wa Maka wao kam ahlakna qablahum min alqurun ye karni ngabi ye kaumu ngabi razangamiza ikao annahum ilayhim la yarji'un alqarni annahum ilayhim la yarji'una kwa wandu wao kwa naparojua shile warejei tena usawangamia wangamia Mwenyezi Mungu hawangamiza hotumbufu mpaka wakanuo usawangamia abokabatizo kawashinde warikisina warejei harume dunia inu tena. Idan alam yarau yekwa jajua kam yenga bi wambia ba Mtume sallallahu alaihi wasallama iyo haba kam istikhbaria kam yenga bi iliwashi yenga bimaana zinji kaumu zinji kam ahlakna ikaurizangamiza kabla ho wandu wa Maka wao yuko wandu wa Maka izo waloni izo ndizo wao watokani izo wao wakanizo wakauhara mitume na wakidhibisha izo ndizo wao waloni izo kwa tanabahi kwa jua ya ukaya yote njema kam yengabi ahlakna ikauri hangamiza kabla ya hao wandu wa Maka wao min alqurun holihodize karni zabira wandu wa Nuhu wandu wa Lutu wandu wa ani wasipia wandu wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawangamiza annahum yakwa wandu wao zekamu ikaude zangamizi wa hizo ilayhim la yarji'un kwa nashilu tena warejeze ahli za hao tena bala besawafu Mwenyezi Mungu hawangamiza hopotefu hao hawangamiza wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun wandu wao ntipia zekamu hizo zontipia ladaina muhdarun hatujudo wajurejei rijeri wa hasibu nzima hanzima zilanongo kaulu wakazifanya haru hati hao
wandu wanu wansi pia wa in kullun lamma jami'un ladaina mukhbarun, zakamu zangamia zinu zakamu ikadu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yazangamiza hasababu do jewiri wao, hasababu do utumbifu mpaka wao no hambezo wanzao no fanyizo wanzao batino bali na banu gosoka yonsi pia basi Mwenyezi Mungu yawangamiza wa in kullun lamma jami'un ladaina mukhbarun, owandu wanu wansi pia zikamu hizo zonsi pia ranzi mtume Adam hata ije hundo wa mwiso mwanadamu wa mwiso shawonsi pia wajuri rejewa hatu sibahi waje wahisabulwa uhayati wa hao namna ikao ne maisha ya hao wayafanya uharuma ya dunia hii. Idhan yode namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yihansi haruma namna ya programu ya hahe uka leo hen mriyeto liwa hizo ikao ya pata kuna uli wambi no kuja patandi shawe patandi wato joli bambi upata njema ulima njema. Lidhan ingaya nartanabahi rijue ya ukaya urendambi ama dehli wangazi ya wazamba zoka zenshi dukada nzo rendambi dukada nzo pasheo dukada nzo fanya nai hama kusudi yoto kango rendo na ingo timbo kufuru hadhara ulotokaye mruoi ntsuanzaza ngozi nukaide ya zamba ukaya wandu wenji wakahangamia bano wenji wakawoneze mastajabu wakawona ze muujiza zahe mitume ya ukakwe dini mitume yake kweli sha habone na dharau loka waimru fulani diambaza ngozi lidha abunu kwa hamada hiyo yosababisha mrafu kafiri dungo wafu kafiri habone loto dharau kibri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hunasoka al-kibriya uridai kibri na ujawiri yode mbashuka ya hangu nkovaya Mwenyezi Mungu ngena hakake na kibri Mwenyezi Mungu ngena hakake mjawiri ukayede yaumba ule mengunu kamil yede ururuzukio yede ari hansi hunu abakafanya jewiri kahafanya kibri yoya hahe yode manaka yani mrikango nzo yatuwe Mwenyezi Mungu yembango ya hahe yavaye yeye na Mwenyezi Mungu abangu jomonesa oka kibri yode ngoya Mwenyezi Mungu kuvaya likangwa nzo umtsuwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yengoya hahe yabahingu jo ujohonesa lidhan nardoka handu mutawadhiin wandu wanyenyekevu sulukandu wajewe madharau lila hukaya izo disikosengeza mwanadamu yende hata haki akaeka kubalia idunga ya haki ngo yonokatsa inu shaha jewe na kibri ngotsawo fe kafiri ngotsawo wangamie shaka mrundola nsukubali na mdunga lidhan wandu wenji wakahangamia he namna hiyo lidhan alam yarau ekwa jawona kwa tujua wandu wa maka wao kam ahlakna ngabi ikawo ze kaumu ikawo ahlakna rizangamiza mina alquruni holihoda ze karni zabira siansu kaya karni yo mahajana abu yo karni karamba karni yo mahajana hada mahajana abu tena karamba gasina mahajana yo karni nzima wono lidha mina alquruni abu yo jamu karni zinji mahajana zinji andi wandu wabira ranzidu wakati mtume Adam mtume Nuhu mtume hata mtume sallallahu alaihi wasallam wa mwisho wandu wao wenji ni hao wangamiziwa ahlakna liwangamiza mina alqurun annahum ilayhim la yarjuna wandu wao kwa naparoju wa tena washinde warejei harmu ulimwenguni tena kwa nojua shado ukaya wajurejei o wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye hansi yanzao wajurejei wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun wandu wanu wajurejei ho wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya wakaziza wajewarejei wende wahisabulwa zile kaundo wa wakazifanya aba sabada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarionesa wa mwiso wa hema renda nai yao Mwenyezi Mungu yeye wafanya wandu wajewiri yawe mitume ya hahe ne mawali wa hahe namna Mwenyezi Mungu yakuangamiza aba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala urionoso zenye shahidi ze dalili ikaungizo wadhihi kazitiza ubabata ili yaruonese wa uhuwahi yaruonese ya ukakweli yede mru yastahiki ya abudiwa lile yabuka mtume sallallahu alaihi wasallam akanda ino wandu wa Makka akawonesa ze dalili zinu na nasibatu wabunge lazima ze dalili zinu ritanabahi ranga ibra yaheza ni shahidi zinzonti pia rikubali wajima wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ayatul lahum miongoni mwa aya ni shahidi ni alama lahum ujuwa ni kazo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yahonesa wa huwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
yahoni soka Mwenyezi Mungu le yastahiki ya abudiwa le yastahiki heni ya johaba wanduwa mdunge ezi dalili hindi. Wa ayatul lahum al-ardul mayta, le ardi yiyo waishiyo o wakatika we ardi yiyo ngendo kahama pindangi hakama mdu ya hafa sisi ngarjuju zamba ndo hunu kanga wakatika ule jolo ure mahata nsaha kafire mahata ya mirinise kuha kabatimbawani yifu isankadi sankadiha yawe ardhi ketina mmea umemea wakati yo kutina mbaindu jo wala harme ardhi ikubalime hendini den sahankavu ya rema uharme ardhi na mangalio shahidi huo zizo ntipiyo kabati mru utuona ulona macho tuona ulona akili ya tuona o wakati kao sisi ngapendo baremea jua le jua lila imma la miezi 6 imma la miezi 5 le jua lila hatezi nyama ngapo mahalani kule jua lile matezi nyama wizo sido jilalia za hifa lila jua kali. Wa ayatun lahum, waremeye mfano yauona ili washuhudie ze dalili zangu zoka kweli Mwenyezi Mungu ngeye Mwenyezi Mungu destahiki abudiwa Mwenyezi Mungu demhu ena ile dalili ya mwando al-ardul mayta, na watu angalia ya ardhi ikao ngefao ahyainaha yende haka atawakati mabiri periodi ahyainaha rudisena rihuisha yenga rihuisho namnaje garibeho yemvua ya hatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngondo habeha yemvua basi mvua wakati ya hanya ila ardhi ngerundu mhao ngedi ani zila zindu zilo hamwe ardhi gazitete mhao zirudizihe yabo juu yememea ilo hamwe ardhi yasiswa hozi muhula ngerudisena irundu mha yabo rihuisha waya lejwala kaya zindu zilazifu meita rijari beha ya mvua ya hatu wemvara beha ija irundu mwa zindu zilo harwa ya ardhi la zonti pia zilekele ya zerisina zirundu mha ziheya zihabwa juu ya ardhi we uriwa